দেখো। राम भक्त तुलसीदास कलम दिलें सच कहे तो मारी लट्ठा झूठ जगत भुलाए गौरस गली गली फिरी सुरा बैठल बेचाए गाभी को दहे कुत्ता को पले बाछुरी रह जाए भूखा संबंध को अच्छा खिलाए लेकिन बाप रह जाए भूखा चोर के छाड़ी साधु के बंदे पथिक को लगाए फांसी हाय रे कलियुग तेरी तामाशा दुख लागे और हासि একটা একটা করে বুঝিয়ে দেব মন দিয়ে শুনবেন কি বলছে দেখো বললেন সচ্চ কাহে তোমারে লাঠা কলিযুগে যারা সম্মানীয় ব্যক্তি তারা কি সম্মান পায় বাবা হরি বল গুরুর কথা শিষ্য শোনে এখন শিষ্যদের কথা গুরুকে শুনে চলতে হয় মা বাবার কথা সন্তান শুনে সন্তানের কথায় মা বাবাকে চলতে হয় স্বামীর কথায় স্ত্রী শুনে স্ত্রীর কথায় স্বামীকে চলতে হয় অর্থাৎ যারা সাধু